बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत रहमान है, रहीम है, करीम है। जो मैं मांग नहीं पा रहा हूँ वो भी उसे मालूम है, जो मांग रहा हूँ वो भी उसे मालूम है। तमाम ख़जानों में जो कुछ मैं मांग रहा हूँ, जो कुछ नहीं मांग रहा, सब कुछ उसके ख़जाने में है। अगर उसकी रहमत जोश में आए तो मुझे वो सब अता कर दे, जो मांग रहा हूँ और जो नहीं मांग रहा। जो आप मांग रहे हैं, जो आप नहीं मांग रहे हैं, उसे मालूम है हमें क्या चाहिए। अपनी रहमत से, अपने लुत्फ़ करम से काम ले तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो दोस्तों, आज मैं एक आपको सवाल दे रहा हूँ आपको कि आप अपने बारे में, मैं आपको नहीं बताऊँगा, कोई और आपको नहीं बताएगा उसका जवाब आपने अपने बारे में ख़ुद तलाश करना है। बेहतरीन इंसान वो होता है, मसलन मैं जा रहा था, यहाँ पे गाड़ा था, मैं उसमें गिरा, आप मेरे पीछे आ रहे थे, आप रुक गए, या कोई भी मेरे साथ उल्टा काम हुआ और आप रुक गए, तो आप बेहतरीन इंसान हैं कि आपने मेरे तजर्बे से खुद आपने सीख लिया। उससे कमतर लेवल पे लोग कौन होते हैं? मसलन मैं गिरा, उसके बाद आप भी गिरे, या जो भी उल्टा सीधा काम हुआ आप भी गिरे, और आप गिरे और उसके बाद आपने फैसला किया अब नहीं मैं गिरूंगा, अब मैं इसके पीछे नहीं जाऊंगा। ये खुद भी गिरता है और मुझे भी गिरवाता है, और आपने अपने बारे में ख्याल करना शुरू कर दिया कि अब मैं नहीं गिरूंगा, अब भले कुछ भी हो जाए। अब हुआ ये दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी है कि फिर गिरे और उसके बाद फिर गिरे, और फिर भी आपने फैसला कर लिया कि अब तो भले कुछ हो जाए, अब मैं गिरूंगा। उसके बाद एक वर्ड बुरा है लेकिन हकीकत यही है, जिसको कहते हैं पंजाबी में खोता, गधा। भले कुछ भी हो जाए, मैंने वही करना है जो मैं करता आया हूँ। पहले गिरा था, दूसरी दफ़ा गिरा था, तीसरी दफ़ा, अब चौथी दफ़ा, 10वीं दफ़ा, 100वीं दफ़ा, और मैं गिरता जाऊँगा और मैं रुकूँगा नहीं। यानी कि जो भी मैं उल्टी हरकत कर रहा था वो मैं कंटिन्यूसली करता रहूँगा। मैंने बाज नहीं आना, कर लो जो करना है, जितना मर्जी समझा लो मुझे। अब आप कैटेगरी नंबर 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में, कौन सी कैटेगरी में? अब आपने फैसला अपने खुद करना है, मुझे नहीं बताना। मुझे ज़रूरत भी नहीं आपके नतीजे की कि आप अपना नतीजा मुझे बताएं कि हमने अपने बारे में नतीजा ये निकाला है। दोबारा से दोहराऊं या नहीं, या समझ आ गई बात? समझ आ गई। पहली कैटेगरी कौन सी मैंने बोली? जो किसी को देखा और मैंने फैसला किया मैं इस रास्ते में मैं नहीं जाऊंगा, और मैंने अपने आप को बचा लिया। बेहतरीन आदमी, ज़बरदस्त आदमी, अपने आप को नुकसान पहुँचाए बगैर बंदा सीख गया। दूसरी कैटेगरी कि देखा, गिरा, खुद भी गिरा, और उसके बाद फैसला किया कि अब जो होना था सो हो गया, अब नहीं मैं करूँगा। उसके बाद एक और कैटेगरी फिर आ जाती है। दूसरे को गिरते देखा, खुद गिरा, फिर अपने आप को यार बस कर दे, अपने आप को समझाया यार बस कर दे, कितनी दफ़ा गिरना है, कितनी दफ़ा ये करना है। उसके बाद बाज आ गए। एक उसके वर्स्ट कैटेगरी, इससे बुरी कैटेगरी कोई नहीं हो सकती, उसको कहते हैं पंजाबी में खोता, कि मैं देख बाज नहीं आना, मैंने तो दुलती मारनी भले कुछ कर ले, तो मुझे सोने की चीज़ खिला, या सूखा डाला खिला, या पत्ते खिला, या मेरे ऊपर बोझ लाद ना लाद, मैंने लात मारनी है। तो ये हमें अपना बारे में ख़ुद फैसला करना है कि मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ। ये सवाल सिर्फ आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी है, इनके लिए भी है, सबके लिए है। ये हर एक को हमेशा जज करते। और सबसे बुरा आदमी कौन है? मेरे समय कि मैं ये समझने की आपकी ज़रूरत है, मुझे तो समझने की ज़रूरत ही नहीं, मैं तो बड़ा समझदार आदमी। सबसे बड़ा खोता वो है जो भी ये सोचता है कि मुझे समझाने की, मुझे बताने की, मुझे समझने की
کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ضرورت ہم سب کو ہے. کوئی بھی ہو کتنا ہی بڑا نام کسی کا لے لیں, ہر ایک کو ایک فیز ہے لائف کا جس میں لوگ سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں. کسی نے ہر ایک کا, جس کا بھی استاد ہے اس نے, اس کا مطلب اس نے سمجھایا اسے, اس نے بتایا اسے. جس کا استاد ہی کوئی نہیں ہے اس نے نہیں بتایا. جو یہ کہے نا جس کے ماں باپ ہی نہیں ہیں انہوں نے بھی نہیں سمجھایا. کسی کے ماں باپ نہیں ہے, کسی کا استاد نہیں ہے. استاد ضروری نہیں ہے کہ وہ اسکول کا استاد ہو, کسی بھی کیٹیگری کا استاد. تو وہ اس کا مطلب اس نے سیکھا ہے کسی نہ کسی سے, سمجھا ہے کسی نہ کسی سے. وگرنہ اس میں اور جانور میں کوئی فرق ہی نہ ہوتا اگر اسے سب کچھ, اگر اسے سمجھاتا بھی اور وہ سمجھتا نہ. تو میں آپ سے عرض یہ کروں گا, سمجھاؤں گا آپ کو کہ آپ نے اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہے. آپ کے کون سی کیٹیگری میں اپنے آپ کو رکھیں گے. اگر آپ کسی کیٹیگری میں نہیں آ رہے ہیں تو پھر کیٹیگری میں لانے کی کوشش کا آپشن ابھی آپ کے پاس موجود ہے. وگرنہ ایک ورڈ اور بھی ہے کھوتے کے علاوہ, ابو جہل. ابو جہل جو ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے, میں نے, ہم سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات رسول سنے ہیں. آج اس نے دیکھے تھے ابو جہل نے, جی دیکھے, ان کی دور میں تھے وہ, ان کے چچا اس نے دیکھے تھے, لیکن رہا نرا ابو جہل کا ابو جہل, رہا نرا ابو جہل کا ابو جہل. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ابو جہل کی کیٹیگری میں انٹر نہیں ہونا ہے. ہمیں ابو جہل کی کیٹیگری میں انٹر نہیں ہونا ہے. پوے کچھ کر لو, کتنے بھی معجزات رسول دکھا دو ہمیں, کتنے بھی آپ باتیں, اچھی باتیں بتا دو, لیکن میری مخالفت چل رہی ہے, میں اپنے پوائنٹ آف ویو پہ قائم ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابو جہل ہے. اگر آپ ابو جہل نہیں ہو, میں ابو جہل نہیں ہوں, کوئی اور ابو جہل نہیں ہے, اس کا مطلب کریکشن کا آپشن ہے, ٹھیک کرنے کا آپشن ہے. ٹھیک تبھی ہوگا جب میں کوئی سمجھ لوں گا کہ کوئی اس میں غلط ہو رہا ہے. جو چیز ٹھیک ہوتی ہے, جو چیز ٹھیک ہوتی ہے اس کو ٹھیک نہیں کیا جاتا. ٹھیک اسے کیا جاتا ہے جو خراب ہو. اور جو یہ سمجھتا ہے میرے سمیت کہ میں ری کریکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو پھر میں ابو جہل سے کم نہیں ہوں. بالکل بھی ہر انسان کو اپنے آپ پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. پچھلے ماضی میں میں کیا تھا, آج کیا ہوں, اور کل میں نے کیا کرنا ہے, یہ سب پہ مجھے نظر ہونی چاہیے میری. نہ کہ ابو جہل کی طرح میں جو کچھ کل کر رہا تھا, جو کچھ آج کر رہا ہوں, جو کچھ کل کروں گا وہ سب کچھ صحیح ہوتا ہے. اس میں اور ابو جہل میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو اس میں اپنے آپ کو آپ نے سیو کرنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے. نہ ایک پہلی کیٹیگری کھوتا, اس میں آپ نے انٹر نہیں ہونا. دوسری کیٹیگری آپ نے ابو جہل نہیں بننا ہے. تو یہ ضروری باتیں ہیں. اب آپ کے پاس کوئی اس میں سے سوال ہو آپ کے لیے بات, تو آپ بول سکتے ہیں میرے لیے.